नाबालिका झीको विवाह देवाकू बापा माँ अमंग हेबारु गाँव में कंगारू कोर्ट और कंगारू कोर्ट बसी उक्त परिवार को ग्रामरू सामाजिक बासिंदा न्याय सिमला थाना लिखित अभियोग खबर संग्रह पर जाइथिबा सांबादिकों को दुर्व्यवहार करने सहित खबर चपाई देवाकू उद्यम एभଳି अभावनीय घटना घटी बालेश्वर जिला बस्ता ब्लॉक सिमला थाना नाइकुड़ी पंचायत बालियापाटी ग्रामर प्रशांत बरंक नाबालिका झीर विवाह प्रशांत किंबा तांको परिवार राजी होइनथिले बरं विवाह को विरोध करथिले। उक्त घटना को केन्द्र करी तांकर परिवार को ग्रामवासी द्वारा सामाजिक बासंद हेबाकू पड़िछि जहार एक वीडियो सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि जोथिरे कि ग्राम मुखिया प्रदीप गच्छयत बजार घाटरे दोकान बुली तांकु सामाजिक बासंद करा जायतिबा कथा कहछन्ति आ गणमाध्यम सामनारे मध्य बुलै बंकी स्वीकार करछन्ति जहाकु नै ग्रामवासी नाबालिका परिवार को न्याय पानी गाँ मंदिर सहित दोकान बजार एपरिक चाष बंद पई कंगारू कोर्ट करी ग्राम्य कमिटी निष्पत्ति नेछि आउ एही कंगारू कोर्ट निष्पत्ति रे प्रदीप सामंत नामक जणे सरकारी कर्मचारी मध्य सामिल थिबा अभियोग होइछि। अन्यपटे न्याय परिवार लोक बारंबार थानार द्वारस्थ होइथिले भी न्याय मिलिबा बदल रे प्रमाण नथिबा दर्शाई पुलिस तांकु फेराई देउछि। पुलिस और प्रशासन और निष्क्रियता पई तांको परिवार प्रति क्रमशः जुलुम बढ़िबा सहित धमक चमक देउछन्ति जहाकु नै नाबालिकांको मां किशोरी मणिवर पुणी सिमला थाना रे गत 14 तारिख रे लिखित अभियोग करथिले। ए संपर्क में गणमाध्यम प्रतिनिधि खबर संग्रह करने को जाइथिबा बेले ग्राम्य कमिटीर मुखिया और किछि ग्रामवासी प्राय 10-12 जन आसी सांबादिकों को दुर्व्यवहार करने सहित संवाद परिवेषण न करने चाप सृष्टि करथिले। तेबे एने सिमला थाना अधिकारी को पचारिबारु सामाजिक बासंद संपर्क में खबर आम निकट में पहुंची यार तदंत चली घटना संपृक्त व्यक्ति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। तेबे शिक्षित सभ्य समाज रे कंगारू कोर्ट एक व्याधि एभली हीन मानसिकता विचारधारा को बुद्धिजीवी दृढ़ निंदा करथिबा बेले सरकार और प्रशासन निष्क्रियता को दायी करथिबा बेले उक्त परिवार को केबे कि प्रकार न्याय मिलिबा सहित दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान होउछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। शांत कुमार घर बालेबाटी कोन घटना कहले ए झियो विषय रे मु बर्तमान मते झियो 3 वर्ष आगु सब थिला ठीक थिला किछ न थिला ए आज 3 मास हला मते एघरे के रखिन मते के रखि जी देश मालिक कोन के देश मालिक माने प्रदीप है देश मुखिया हां आ से रखिसंती आ प्रदीप सामंत ए बेला सब ये करसंती मते रखिसंती ए बेला सब तापरे आ जे कला कला किस माने पचाने किस पई ना तो काहे के झियो को हमको झियो को आलो हमको काहे फान करलो ये करलो मु झियो पैसा नहीं मते नै पड़ेस केस कर जानछि थारो थारो मानछि मते केना थाना लोग काम करते जहां हमको अपमान करलु ना हमको अपमान मारला बाजला हमको हमको से पई मु तते एकटा करछु देश चांदा मु देश चांदा देमी को देमी मु मथिनी घर मु दे पानी मु देमी कहिछि ना से गोटे कथा आ से झियो विषय झियो तो काम सरी अछि तुम फिर झियो विषय काई कर 3 वर्ष से कथा एघरे की भला करते एघरे करछि माने निया पानी बंद दुकान बड़ी सब बंद आ चाष फास सब बंद पानी फानी दबनी करी मते हरान करियो हरान करछन्ते माने एटा गां कमिटी बसी करथला ना आपन को डाकी कहितले ना कोन की भला ना तांको भितरे मते करे बंद करछ बैठक बसथिले कि ना ना बसी ना बैठक बसी नै से भला सिद्धांत आपन जानले केमते मु दुकान को जिला को मते कहले तुम बंद हेछि हां के कहले दुकानी कहले तुम निया तुम प्रहा कर बर कोन कहले से कहला तुमको बंद कराइछि हम दुकान को आसीबन तुम बंद कराइछि के बंद मालिक बंद कर गोटे जो वीडियो हम पाइजु से वीडियो रे से वीडियो से प्रदीप को छाई हां मालिक हां से मालिक कोन गांगा बोली कहउ जति हां से गांगा बोली कहउ आपण विषय थाना रे आसु नै कि हां मोदी से किछि बुझिले नै मोदी आसी केते देले जे ना जी 4-5 दिन देश हां किछि कहल कहला मु बुझि किछि कहि नांत मु चाहि अपेक्षा करछि किछि बुझा बुझी कर नै आपण टिके आगर कहउले आपण झियो कथा जतले पुलिस बुझिला आपण ए समस्या कथा काहे बुझिला नै आपण पताले से कहला कोन मिछ कहउछ से तो जा हेतला ए जे कहउछ तुम मिछ कहउछ ताकर 50 जन कहउछथि ताकर 7 जन 8 जन आसी सब सत कहउछ तुम घरे कर हाइनी तू काहे घरे कहउछ तुम दी जन सत तुम किछ कहउछ घरे कहउछ हम ते घरे सब मना कहउछ घरे करी नाही लेखि दला पर पुलिस इंक्वायरी करते आस्ते लागी ना आपण प्रमाण मध्ये दैछथि बिल कहउ हां प्रमाण दैछि जो वीडियोटा दैछथि थाना दैछथि कोन चाहउछथि वर्तमान आपण
कि भलिया हबो कि भलिया न्याय मिलियो ଆଜ୍ଞା किशोरी मणिवर ଘର बाड़ियापाटी କଣ ହେଇଛି ମାମା କହିଲେ ଘଟଣା ଏଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ନେଇକି ତ ଘରିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଘରେ କରିଛି କାହିଁକି କରିଛି କଣ କଥା ଏଇ ବାଳିଆପାଟି ହଁ ବାଳିଆପାଟି କଣ ଘରିଆ କରିଛନ୍ତି ଏ ଘରିଆ ମାନେ ନିଆଁ ଫଣିଆରି ବନ୍ଦ ସେ ପୁରା ନିଆଁ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ବାଡି ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ହଁ ସବୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 10-12 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆମ ପୁଅଟା ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନକୁ ଆଣିଥେ ନା ଜିନିଷ ଦେଲା ନାହିଁ କହିଲା ନା ତମକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମାନେ ତମକୁ ଆଉ ଦିଆହବନି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଇ 4-6 ଦିନ ହେଲାନି ଏଇଟା ଚାଲିଛି এই 400 দিন ହେଲା ପୁଣି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ହଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କଣ ଆଉ କାହାରିକି ଆପଣ ଗାଁ ମାଲିକକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାଲିକକୁ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଗାଁ ମାଲିକ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ପଚାରିନି ଗାଁ ମାଲିକ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଥାନା ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଥାନା ବାଲା ମାନେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିଲାନି କହିଲା ପରାଣ ମିଛ କହୁଛ ତମର 2 ଜଣ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ ସମାଧାନ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସେ ଯେହେତୁ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭୋଟ କରୁଛି ତାକୁ ଅସହଯୋଗ ଆମେ କରିଛେ ଆମେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବାନି ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଦଉନି ଇଏ କରୁନି ଆମେ ମିଶୁନେ ଆଉ କଣ କିଛି ବନ୍ଦ ନାହିଁ ପାଣି ଆପଣ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟେପ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଣି କଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଁ ଦୋକାନ କିଏ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଦୋକାନୀ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଯେଇଟା କହୁଛି ଅସହଯୋଗ ଆମେ ଗାଁରୁ ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାନି ଯେହେତୁ ଆମର ପୂଜା ଦଣ୍ଡ ନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ମାନସ ପରିଡ଼ା এই যে ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକଘରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଘରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ ଅଛି 100% ସତ ହଁ ଏଟା ଏଘରିଆ ବୋଇଲେ ଯେ ନିଆଁ ପାଣି ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ବନ୍ଦ ନୁହଁ ଆଜି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଛି ରଜ ପାଇଁ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡକରା ହେଇଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଡକରା ହେଇନାହିଁ କାହା ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖିଆପିଆ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ହଉଛି ତାକୁ ଡକାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଚାନ୍ଦା ଦଉଥାଏ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ସେ ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଇପାରୁନି ହଁ ସେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏଠୁ ଗୋଟେ ସେ ପୁଅ ଆସି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ଏ ଥାନାକୁ ଯିବ କହୁଲା ଗାଁ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଇଏ କଲେନି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି 8-10 ଦିନ ପରେ ଫେର ସେ ଝିଅଟି ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ତାକୁ ଆଗେ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଠି ଥରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ମକର ବର ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ବାହାଘର କରିଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଠୁ ଇଏ 15-20 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ସେଠି ରହିଲା ପରେ 15-20 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଇଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୟରେ କହିବେନି କି ଆଜ୍ଞା ନା ହଁ ନା ନା ହଁ ହଁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଗାଁର କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଇଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଏଇ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୁରୁବାର କି ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଡକରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡକରା ହେଇନଥିଲା ମତେ ଡକରା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇନି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବି ଯାହା ସେଠି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ଏବେ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଠିକ ସେ ଚାଷ ଆଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲା ସବୁ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା ବୋଧେ ମତେ ଠିକ ନୁହେଁ ତଥାପି 3-4 ମାସ ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସେ ହାତୀ ଘର ସେଇ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିଦେବି ସେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କଥା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତ ସହିତ ସେ ହଁ ସିଏ ଏଥିରେ ଫୁଲ ମାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ ସିଏ ଖାଲି ଏ କଥାରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାର ଆଚାର ହେଲେ ତାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେଥିରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ମାଲିକ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମାଲିକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କମିଟି ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ 12 ଜଣ କି 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକକୁ ଧରିକି ସବୁ କାମରେ 12 ଜଣ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବସିକି କିଛି କାମରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଏକଘରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ଏଇଟା ଗାଁ ସାରା ବସିକି ଆଜ୍ଞା ହେଇନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ 12 ଜଣିଆ କମିଟି ଗାଁ ମାଲିକ ବସିକି ହେଇଥିବ ଗାଁ ସାରା ଯେମିତି ବସିକି ହୁଏ
এইটা যেମିତି 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଗାଁ ସାରା ବସିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସେ ଭଳିଆ କିଛି ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କନଫର୍ମ ଆପଣ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ତ କହୁଛି ମୋ ନିଜ ପରିବାର ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଇଏ ନୁହଁ ମାନେ ଶତ୍ରୁତା ନୁହଁ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କରୁଛି ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆପଣ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଘର ଦୋକାନ ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ କାରଣ ଇଏ ଆମର ଏଫଆଇଆର ଟା ଦିଆ ହେଇଛି କେତେ ତାରିଖ ମୁଁ ଜାଣିନି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉଦିନ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଗାଁ ବସିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲୁ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଦୋକାନୀ ସେ ଆମର ଯଦି ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ରଖିବ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ଫାଇନ କିଛି ନାହିଁ ଫାଇନ ବୋଲିକି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଦେଖେଇ ପାରିବେ 2025 ରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କୋଉଟା 2025 ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ ଏଟା କଣ ନା 25 ରେ ଜଣେ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବାର 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଦବା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଆ ପାଣି ବନ୍ଦ ନାଇଁ ନିଆ ପାଣି କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପାଣି ପରା ଦିଆ ହଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କିଏ ପଇସା ବାକି ରଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କି ନା ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପୁଣି ପାଣି ନବା ପାଇଁ ଆସିବ ପାଣି ନବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଗିବା ଆମେ କାହିଁକି ପୁଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଇନ ପାଖକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଦୌଡ଼ିବା କଣ ପାଇଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପଇସା ବାକି ରଖିଲା 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳକୁ ପଇସା ନଦେଲା ଆମେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ପାଣି ଦିଆଯିବ ଏଇ ତ ରିସେଣ୍ଟ ମାସେ ତଳେ ତାଙ୍କ ଜମି ସବୁ ଚାଷ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖି ପାରନ୍ତି ସବୁ ଧାନ କାଟିଛନ୍ତି दीपक कुमार घर बाड़ीबाटी बापा ना जयंत कुमार कौन करुच कौन पाठ पढ़ु कौटी बालेश्वर तुम आज डेट जो सामाजिक बासंदा एक घर कर घटना कि प्रकार देखुच जन शिक्षित युवक हिसाब से भूल से समस्त किए भूल कर गाँ तरफ भूल से कौन या दरकार जन शिक्षित युवक हिसाब से कौन दाबी रखियो एटा अन्याय ना नुह अन्याय तो कौन तुम पदक्षेप नहीं जी प्रति अन्याय मान तो किसी आईन जा करिया तो करिया ए जो बड़ बाबू ये आपन की हेबे मजा बड़ा बापा यांक प्रति अन्याय हेछि ना हेनी की अन्याय करछि गाँ तरफ कौन किए अन्याय करछंती अन्याय को ना जानना मु तो गाँ में मु तो बाहर रहू तांकर अभियोग होछि गाँर मुखिया माने करछंती गाँवासी करछंती घटना ठीक ना भूल भूल तमे जन शिक्षित युवक हिसाब रे प्रशासन सरकार बाहर कौन दाबी रखियो कार्यानुष्ठान निया जो सर आईन अनुसार कार्यानुष्ठान निया जो बात ना एक घरिया को की प्रकार देखुछ सामाजिक बासंद निया पानी बंद सेटा भूल किए भूल कर इनकम देखि कि तांको से बलिया दंड दबा दरकार इनकम देखि दंड दरकार काहे कि कार परिस्थिति को बळे तो जो बळे दंड सही परियो से तमने आपन कहछन गाँ रे कंगार कोर्ट चलिबो समस्त तो राजनीति चलिबनी सब वन साइड अच्छा राजनीतिक किछि कथा रहिछि कि राजनीतिक कथा बळे लागु जे राजनीति कोन हेतै पारे लिखित सेटा तो मु जानि नै तांको तरफर ना पण जानि राजनीति कथा कहछन किछि जानछन्ती कोन घटना कोन हेतै पारे कोन जरंद नै पाठ पढा छुआ कोन चलो सेठी आपनको थाना अंचल जो बालियापाटे गाँव किशोरी बर तो महिला एवं परिवार को गाँव बासंद से अभियोग गत 14 तारिख दिन कौन रही मैडम हाँ 14 तारिख दिन रिपोर्ट आसी शुणी सन्ध्या तदंत चली तदंतर जहाँ मिल सी आगे आम स्टेप नेबू कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ गाँव में इनक्वारी करुँची देखिए सी आगे स्टेप ने आगे परिवार विपद हरिजन वर्गर परिवार आर्थिक अवस्था सचल जुलुम तदंत चली पदक्षेप निहाती नब ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज।